Nang Filipa. Dahil may naganap sa imo lang. Dahil may naganap. Tigil na eh. Ang udar yung may naganap. Nay, nang Filipa. Nang Filipa. Kaduyak o naarabay ka ng gipa-deliver ba? Ano? Ja, kuan ay bayro nun. Kwarta ka na eh. Kwarta iba. 1.5. Nadarhe, iandam sa imong kwarta para ihatag. Uy ba o? Hamo to ginaguan ha? Asa man di ka paingon nga nung murag pormado man ka. Gagawa naman dahil. Tuyo. Ali dari nay. Unya na ramang bayad. Unya na. Unya na raman. Pwede man po ka buutang. Bayad raman unya hapon. Senior man. Senior man. Na ay day discount sa senior. Ubanon na raman ni siya dito. Uban og sakay. Kauban laman ka na kay na ay sanay ba? Kinsa ba na? Happy birthday. Happy birthday Wait lang kami si Papa Putingog. Happy birthday to you. Muli mo delivery na. Delivery na eh. Talayasa mo ka na. Ari ka na, ari ka na. Dari ato ba? Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. Smile, Nay. Happy birthday. Nalisod na si Nanay. Paingkura sa paingkura. Ay, basin mas live. Happy birthday. Blow. Yeah. Happy birthday to Nay, nakoy basahon message, Nay, ha? Uminaw ta, ha? Mao ni ag message. Dear Nanay, happy 90th birthday. We thank God for another year added to your life. Praying for your good health, peace, and happiness and more birthdays to come. We love you always, Nanay. May God bless us always. Sorry, dili kami maka-attend sa imong kumpliyanyo. Bawi kami sa susunod. Loobin ng Diyos. From Lito, Ana, and Angela. Nay, ano may imong tubag, Nay? O sa imong tubag sa ilang message? Salamat sa Ginoo. Salamat. Kataga nagmahal yung mga panglawas kanong na yung mga anak. Nya ba kay message sa mga naadarhe? Salamat dito. Salamat. Happy birthday to you. Tahay ba, di ba? Okay. Happy birthday. Happy birthday to you. Picture na ta, picture. Go. Happy